Coba lekor. Alhamdulillah. Tapi ngandung gitu. Ki kejeporo kalau. Cuman bulan ngajari masa sampai setengah jam kan kan. Iya kan dak ada yang melerokan anu. Tetinga beseki kayak musleh bening dia depak ke Astana Raja Joko Tole ku laku anu kayak mizan nguceng valen kayak kantong keng beni pak konser Ovana valen nih kagak sokan nih kagak dari kiliyang nih kau jauh oh sepupu pun dah jangkit lebulan valen nih kak Biar tak gini enggak berjak bedang ulama Madura umur 13 tahun lah ngarang kitab. Tak neng ya lah. 13 tahun kelas setong sanawiyah ngarang kitab. Seisharain ke apa Imam Ghazali. Saya nyaman. Lora Ubaidillah Rayyan Al-Adra'i. Putra nagi karor ashal. لا يرمين أبا بكر ببهتان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Lora aja pun. Kak di Melora. Bapak Kepala Desa, Bapak Hozan, para tokoh masyarakat, para kiai, Kak Dinto hadir, Kiai Hamdillah As-Suyuti, Kiai Haji Fuad Faruk Muzaki, sareng kiai-kiai selain saya tak catat, saya catat ya baca sareng artina. Kiai Curkonce Kak Dinto Kiai Mizan, dan para ibu nyai, para tokoh masyarakat, wabil khusus dan kula tak bit-abit. Penceramah kita yang ditunggu-tunggu sareng masyarakat Kak Dinto, guru kita bersama Kiai Haji Musleh Adnan. Alhamdulillah tinanya bis ke beliau sareng ke Mizan langsung oleh tangkel are semangken tanpa daftar tunggu bertahun-tahun. Ternyata beliau Kak Dinto trode Pak aja pun pacet trode Pak ke Astana Raja Joko Tole. Milana cek sampai kala reng Sumenep ke reng Mekasan nggih. Kula pen minggu ke kanto. Ke musleh alhamdulillah pon depak ke Kak Dinto. Mon masyarakat Kak Dinto pas nakal. Benar ya? Alhamdulillah. Ongguan? Nah, apa sih benar ya? Hah? Jangan gula ngalak benar ya? Bah. Lebat. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa
penting bagi kita semua. Apa kita harus lestarikan ziarah makbaroh. Apa kita harus lestarikan hol Kak Dinto. Manabi sobung bengsepo, sobung pemimpin-pemimpin terdahulu seapepet alas matur khususnya tempat Kak Dinto. Sobung seanyama dan kula sarang panjenengan Kak Dinto. Tak kira meski pas beda tak aman nakher. Teti pako bumi ni ka pako alam ni ka jaga ban sambian. Meletak gempa maturan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh pun apa? Mengajarkan kepada anak cucu kita, nak kanak mangken ni karata pun melak langsung HP saya teku. Anda tahu saya istighfar bener gini ya. Penting ya, karena napa orang saya tak oning ke Astana Raja Joko Tole pak ken ngabesaki. Dan yang meletak kun ngabesaki Valen. Teti ngabesaki kayak musle bening dia depak ke Astana Raja Joko Tole ku laku kayak mizan nguceng Valen gaya kanto. Yang benih pak konser. Ofana Valen nih kagak sokan nih dari kiliyang nih kau jauh. Oh sepupu pun dah cari lebulan Valen nih. Pola pada saya foto amarin nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Valen Soro Ahadra. Teti vokalis aduet ben kacong nih kan senyaman suaranya. Kenapa boleh? Kenapa anak muda sekarang, anak cucu kita kotuh paksa ajarin lebur aziaro karena mentak lebur aziaro dari mangken mak nyari entar ke Astana Raja, Astana para wali, Astana dan kuleban panjenengan kujur capok gempa longsor letak to tar kendare. Padahal dan kule sering membahas dan menyampaikan neng kitab Deko Ikul Ahbar Kak Dito dijelaskan bahwa beda debu yaman sakana darona yaman kosama amwalana. Hei orang seoleh bagian tangtunya orang sengenengi tang bengko ni kabenipah kun melolo bengko seajerunggut beten ni kapon bengko na manusia pahamian ngocak kam menyireng tua kula kunatina otang. Teti beten bendera yang kui kula sarang panjenengan Kak Dinto Roma tunya. Mun beten kula sarang panjenengan Kak Dinto tak sehat kan tak bisa laku. Tak bisa ajalan. Tidak bisa berkumpul-kumpul seperti hari ini. Fadkuruni bi Fatihatil Kitab ya pon. Mun baan orang si cerek keremi engkau Fatihah kenika pen malam Jumat Rabu. Meski lampian merantau, pian ngele ke bengkona serang ngele tisah tetap. Karena darah ada di dalam tubuh kita. Derena reng tuah, derena bengasep. Nah kenika. Tapi mon empian orang selampe setiap malam Jumat rebein bengesepona meskipun hanya sepotong roti kan beda sekendu ibu kan sebu beki kau orang sendak tapi kadangnya tampek roti ibu mungkin ya makanya gak cuman 2.6 lekor banyak se anu kak robek nampek ke kakanan polan tak milo ke cuman belente melak langsung go food grab food kami belence check out ampun saya hanya doa mon bisa check out tuh dan ya bahwa doa instan tadi semua harus berproses di dunia ini harus berproses. Oke meski oleh na check out kan beda kurir saya ngater nggak kan ya empian na check out ke pangeran nyona doa Kak Dinto nyona bekal nyona napa bini nambah bini. Nah, keneka malaikat saya ngaterna di situ. Penting doa, penting ngeholen,
pentingah aberbein dan kula matoro khusus masyarakat eka dinto cek sampai tina aki asta kak dinto cek kun pasrah aki ke kemizan gi cek kun pasrah aki ke kemizan bedena astana Raja Joko Tole kak dinto tanggung jawab benikun kepala desa sateje masyarakat sekitar kak dinto punten payakin dan kula yakin manabi sampian rutin ziarah rutin apa renyoonan kak disa pon apa seteti hajat tebanjenengan sarang kesokan abangiran insyaallah teka hajat ben pon apa hal coba yang akan melanda hidup pesambian hidup penak potona eceweki sarang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kene kakak potra-potrana Sekak dinto pamator dari atina karena pon kol berempai jam sana apa? Ki musle pabek abid ke mana bidan kula tahun tuh bang ki kan to. Ketika musle pabek abid mirengaki kita bersama bagaimana beliau memaparkan sejarah tentang Raja Joko Tole, bagaimana penting ngaholen dan ziarah makbaroh. Pahoso sebagian nekuk HP sambil kebai story mumpung beda beliau saya foto cek rebuan dekian Kak Dinto pemator dari Haptina mator sekelangkong sebanyak atas pangistona wabil khusus cakan Haptina dari Kiliang Kak Dinto hadir dari Kepora hadir sarang para ajunan seteja saya Haptina tidak bisa sebutkan satu persatu. Wallahul muwafiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja kiai, seteja ibu nyai, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus ibu nyai Aisyah As'adiyah, sebeliau langsung ngunceng gaula tibi waktu ki kering pasca operasi usus buntu bocor benih hati buntu usus buntu kaula yonceng sarang beliau alhamdulillah setahun yang lalu yang ki ibu nyai alhamdulillah semangkin bisa hadir tempat Kak Dinto malar muka kuliah barokana. Semulja Kiai Haji Faruk Muzaki, Kiai Haji Siddiq Aziz, Kiai Husni Aziz, Kiai Haji Mustaqim, Kiai Haji Mastur Rahman, Kiai Haji Hamdillah sarang kiai-kiai selain, juru kunci Asta Joko Tole, Kiai Mizan, Tor Bapak Kades Lancuk Manding, Bapak Fauzan, beserta seteja aparatur, panitia penyelenggara, para muhibbin, muhibbat,
Sataja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kau lagi buru sekoni menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Nyai. Apa sih pentingnya membeda acara haul dari sesepuh itu? Kula keluar jimin dari konteks adua akin bengesepo. Kula mangken matorah bahwa cerita-cerita na orang-orang soleh kat dinto bekal tetia penguat para pejuang-pejuang setelahnya. Siyarus salihin jundun min junudillah yusabbitullahu biha quluba ibadihi. Kat dinto pasir si ada bu salah seorang ulama asmana Asy-Syaikh Abdullah Ibnil Mubarak. Cerita orang yang baik-baik itu, Siyarus Salihin, jundun adalah salah satu bala tentara. Min junudillahi ta'ala, dari sekian bala tentara Allah. Yusabbitullahu biha quluba ibadihi. Di mana Allah menurunkan itu adalah semata-mata untuk mengokohkan hati hamba-hamba Allah, para pejuang setelahnya. Iberinya contoh sesekoni, tapi jepon dan gula kat itu pengalaman pribadi. Gula mula acara malah cek lesona, la alpo. Ingat gelak ni gula ki buru dateng dari Puger Jember, pas langsung morok, nemuni tamoy, kepelengaan, tak nyeper karena langsung ke kantong. Pacet mangken bani kebi gulai kosongin. Setahun cung adaan, polan gula dari Puger tak istirahat. Rabu ning dia, jauh saya pon. Kula bara Rabu, san pon leles soal po. Kula pas biasa na, kula pun tak basah. Ni biasa na, pasti sedia kiaing. Bahkan mungkin apa asa bu. Kula biasa mon recep reba pasah. Recep reba pasah gula biasa na. Lah sampai mangken ni gula perak mari ampun rebena. Deki pah pasaan berarti 3 bulan. Deki Syawal lah ngalak nemare. Jadi 3 bulan nemare. Biasa ampun ni kan. Njok ke sambo gula kuni beri tisu ya. Beni salah na panitia. Keng gula mangken berpanah apa asa. Bulan reba. Dari recep reba Ramadan Syawal nemare biasa na. Biasa na gula Nabi tak puasa ikan toni ukur borong betul. Lo gula di keperpan leso ngabas aing-aing sebede kurwa torator beres gula. Padahal kita inum. Anapa? Emot ke Gusti Kanjeng Nabi sedimin waktu berdakwah tidak ring menyuguhkan apa-apa, justru mendapatkan lemparan batu. Jadi aba ampun le beri aing, aba ampun le beri suguhan. Sudah dihormat sedemikian rupa, kuntoron dari mobil lekok perkok gila. Kepi orang salaman, gula masuk ke buru salaman, pahu jales. Penting aki Nabi ketika minta suaka politik dari Mekah ke Taif, debak ke Taif beni pas idukung Nabi Muhammad, tapi justru dibuat disakiti. Bada sahabat yang mendampingi beliau waktu itu. Mun yantem dari kanan, kak dito sahabat kita hantar ke kanan, lobar dengan. Mun hantar ke mun yantem dari kiri, pas langsung aluncak ke kiri, lobar bandingan. Debun ahli sejarah, cek saking abada orang segelak lebat nalikana berangkat, tak mulai naletak kiri kanan, lekas saking ancor apa itu. Allah. Lah, Nabi Muhammad waktu kentok luka berdarah-darah. Sampai gunung-gunung saya sekitar Taif Kadisa, kan daerah gunung ben Taif kan pegunungan. Kan cuacanya ekstrim dingin kan. Ini kak sampai matabar. Ngereng Muhammad pondut gunung saya kayak masih yang temaki banaptin. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pahadabu tinggal polami ring sepona tak norok, polami nak poton aku laku norok. Sehingga ikan itu jadi orang Islam kekapi. Ternyata betul di Taif tidak ada agama selain Islam. Sampai mungkin. Sebegitunya lu Nabi Muhammad pun pah gulai patambar ban malaikat.
Pah gule lah salain. Pai patabar ban malaikat di mamusleh. Tahu saguno, betul ba ita kata cetak. Kini kak muntut sejak rajaan malaikat. Papepek cetak kah. Mangkan gule kadang sakut anu ning sakut pikir. Apa napa kias ad gerombana ning dia ning mak cek sakten tengki. Apa napa syekhona khulil ma cek sakten, apa napa jogo dulu ma cek sakten. Jawab na gule kedu setong lembek kira-kira. Iya, apa napa liwa li rumah cek sakten. Karena kesaktian tak edang bapadeng, padeng tibi. Mon muslim beri kesaktian, ring nang lepa tahu bikul. Ring ju to ju rempat. Mon tak petawi man gule kengkuro. Clear ro. Mun bahgule beri malaikat nih. Acara tak mari ya ke tetangga. Keringon lo kon pepisep. Ngiding bentas tak nyaman soni pancor. Yang cari bangki sarang Allah. Tak kira kuat musleja. Make ibri na. Awawa ibri mak teti ibri na karoma ring bini wali na. Ibri na kesaktian ni sekuni bet. Tak kira mampu. Lala leja ibri sekali. Letin beli apa entah boy. Hingki. Muna banta, gigol. Jak magian lapar ni gak locer. Apa boleh kenyang? Locer. Muna banta gigol. Keng cuma mun gak Roma tapi sejak ringgul benih ringgwali. Ika dia mbana ning dia apa ning kejepon. Yon cengring gampa Rabu sedaja ko. Jauh saking gula kata ni kata ringgun karin rema setoran. Kello. Lepan trema ke pion jangan. Awah tak iya ke? Oh, kan jauh. Tapi jaring almarhum Gias'ad tidak seperti itu. Jadi paring benallah. Muslim. Petok le trema kapi. Hadir kapi. Takun karim mitong. Orang berde Roma. Sia. Keng tak kira bisa dan menengah gule beri tak bisa. Kenapa? Keng gak nikah. Jangan nikah gule kita andi lagi cerita. Tadi gule ni kala tak Muslim ni tak gule mata yakin. Andi aga juni lah tak kira. Mangkan gule untuk bab itu buta. Untuk bab itu gule tak ngerti apa sakali buntan. Kenapa? Yajat lebih ni bakat dan orang lebih debedan lebih tibi sebang ro. Mun bedebedan lebih tibi sebang. Mun cat lebih dana kuat. Mun tak bedan mun lebih badan ancor ka, ancor. Jala bola tak bisa. Pakun bisa nyagiin orang gini kan kun. Bekering orang. Harus berarti lu tak betul kuat badan aja. Saboran. Saya ngajak ngantem gula tak kuat. Lagi yang tolong colok rek konten tamu saboran. Thank you. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makin sampean hadir di satu pemakaman situs sejarah sepo. Kelak debu nagiai memerintah di Sumenep tahun 1415 ke tahun 1400 sebitek mun tak kali paguling ngiding. Nggih bener nggih. Baca anggo mun tak tahu ke. Iya berpembian ringgi burung ngiding lagi buru. Aroko monon. 1400 dah melagi air lah. Pak Kelebon, bener. Kelebon dah tahu. Ya. 1415, 1400 sabitek kan? Berapa tahun jadi? Hah? 45 tahun memimpin Sumenep. Ni kedobu nagi aigi buru gula ning ruang makan nih gak desa di tempat itu. Andi joron muni kebutuh temu dateng. Mari kebutuh elang. Seciknya mana jangan. Allah. Lebur saja. Kau jangan andi aro. Allah. Gula tahu saja dan gula setero andi mulai bilan apa? Sepeda Sifa. Sifaro. Siapa ngojan? Jangan panggil aku anak-anak paman. Sendiri. Mon banser
Ngoni gula guru kan sini kah? Kiai Rabu kan sini kah? Ngaramon no Pak Subi dan Sifa Kiai Rabu kan itu. Kayak nggak terokok nah kok goreng-goreng. Kan tak beri sampai setia kok. Mun pak temu nyok bul dari atas. Pakeker ning pangkung pak pakeker. Paku aku sambu orang ngarang. Lere kita andi le ke bola kada. Ani kesalah setonjon tojak muslim tak kira beri kejunilan, tak kira beri ke Roma. Jaya kita andi le colocol kada. Allah. Kenggula matora, matora lagi. Kejunilan nikah karomah itu diberikan oleh Allah kepada pejuang. Sobaja pun apa? Sobaja ning dalam perjuang nak itu sukses. Apa harus sakti kiai? Tidak. Buktinya pun apa? Nabi Muhammad sing ngocol kesaktian nikah hanya bisa dihitung jari. Coba cekum ya. Congok. Bisa dihitung jari. Sebada pun apa? Adalah debat ilmiah. Bangkani batoron Al-Quran. Nabi Muhammad ini mulai cek paksana puru keluar. Contoh. Bada orang jimin pegulat. Nabi Muhammad ini tantang. Kau geng kotorong tiaki sing ucap Nabi. Ngaleko. Terus dipaksa-paksa. Nabi Muhammad pada bu. Ingki monjek maksana kita orang. Lo ni kecan orang, lobar Muhammad pun setia. Laban jadi jong, laban jadi, mektesan jadi. Saking makan, laban jadi. Lo ni kenali kan abara Arabu pas aduel. Penting aki saran Nabi Muhammad. Patongan ni cengekan. Tukang gulat dia ada busa ni kan. Kau mulai odi kita tu penting aki orang je. Kun setia dia Muhammad itu. Mak kuat pun. Masyhur bah doa man gaman. Cuma Nabi Muhammad ni kan. Penting aki pegulat sejati. Oh hebat Muhammad, hebat Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang si angkore bini orang si kuat apa tengaki orang si angkore orang si kuat ngampat pekel nalikan pekel. Jak tak bisa. Diriku tak bisa jak. Dah. Ya Allah, sam lambung. Menalikan pekel yang hah? Dari mana? TBC. Mak saraan boleh. Stadium berapa yuk? TBC. Ya Allah, alhamdulillah TBC wa. La haula wala quwata illa billah. Pah tatamu ban mosona. Wow. Pah perpaduan duanan pada menyambi sepeda, mangkani buat tak di mercon bentengan. Mun bada orang mah ngucap tak ning dorok Nabi Muhammad gak dinto keruah tak ada bekelesakan leh mun ngucap seperti berarti tidak pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad dalam satu hadis bisa ye cek ning Iyana bada ning Ihya bada ning Mau'izatul Mukminin bada. Ada buku ni kah? Innama ana basyarun awdabu kama yaudabul basyar. Engkau re manusia biasa, engkau re pekel gia pada ben pekel orang sebiasa. Keng kuat ngampet lah ngampet tani kasih kenjaran ni. Napa sabar ni kak? Sabar ni kak menahan. Imak beda nyaman jak le menahan. Embian secukemi makin menahan. Nyaman? Tak nyaman. Menahan rindu nyaman? Tak nyaman. Roteroi tahan nyaman? Nyaman. Mangkana lambak Nabi Muhammad nalikan pada orang itu ajabis yashku qaswata qalbihi kak dinto curhat kurang abdi naga dinto keliate Nabi pas ada bu Nabi mbian tero lemes hati lagi tero taka hajat ki coba apa kaitnya taka hajat jaring gini kecurhat tentang keliate kan zaman kan sini kan tero lemes hati nambian ki kan selesai wajana tapi punten gini terlalu lemes hati nambian ki terlalu teka hajat ki napa maki jawab teka hajat ternyata mau nikir bekir orang si keli hati nika andi hajat keng tak lem teka rot ngaret menono si teka kada pah mosona aduh kiamat tuh merengis yuk TBC ro lebur kebinian Ini sebeda bini anda beda bui komentar.
Lanjut. Allahumma Muhammad. Kengkun sayang aku tak tahu kesejarah Joko Dole. Ya jangan koreng Jember yo. Jadi semua orang aja dereng Jember tak tahu. Mangkan gula mangken debunan ning dia aja saking ning dia gelak ajaret aja katibon apa. Kiai gelak sambutan ning sekuni kun sejarah. Pada tak tahu kiai Joko. Apa ndak apa ya? Beliau kan to putrana abana adi podai inggi. Inggi. Adi podai. Ummina putre kone. Berarti sumen mereka turun putre koning kan. Tak sorona ning koning. Siap. Nah, Allahumma Muhammad. Marah. Ini ngakin. Gula matur mangken. Ambian kapi ni ga mangken gudering letak to ke sejarah. Jak katipun apa? Gula mangken gula matur ada ke seteja. Ni ke seteja na entar ke ganto ngamreh terobaro kana beliau. Betul? Pada pertanyaan. Dalam mencari orang le sebung umur ki bintana barokah. Ulama adabu li'anna lahum fi barazikhihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Orang nikah minabi walina Allah, orang soleh bila ampun sobung umur nikah sajan hebat. Barokah na jon tengki. Anapa bola na? Mon ki odi ka di sejepon ring wali nikah pada ben pedang ki sarung pedang aguru ki beda. Jadi ki beda ding dalam. Ki beda. Jadi berarti ki mon muka ki mon yang kuya ki usaha buka. Lah kok bisa? Karena ki terganggu oleh sifat kemanusiaan dan kewajiban-kewajiban kepada istri, kepada keluarga, kepada masyarakat. Kita topen. Keng bila le sobong omor kasaifil maslul kak dito jepon pada ban pedang apa dibuka dari berengkan. Jon manti orang sobong omor nika. Mangkan tore guleban sambian sakit beda omor banika sampungaki rohani. Dak ka orang-orang si ampon sobong omor kong langkong para wali-wali ya katia Joko Dole panika manter aba olia barokana. Malarmu kena foto olia barokana. Pung nyampung rohani dak ka orang-orang wali ni kepenting. Polan guleban sambian semangken je saking andi kendaraan letak to nyopir. Letak bisa dadi driver. Sesaya dak remah numpang bae mayu. Manter melo paratuna. Duh, mun ingat mangken ni kada remai apa sa apa aja reng. Mun atapet engki. Cak guleri beri lengit dah. Beri mahrib lawai. Pahong jak ada remah. Mun lamban jan. Kan saya kujak pujuk guru debun ki setar kita 10 juta iku. Nggih. Pujuk kita 10 juta. Mungkin mari 10 juta. Arah apa? Yang nginum kopi. Nginum kopi. Ingat ke laki ni ka. Bon matura ni kata Raja Barokana, saborana, malarat sekakan. Anapa maksud ni ka? Tanah na tada hujan. Aba zaki kuru. Cak baca wala pelasa. Aing letak detik. Amu mau jawab. Muni jawab beranamu kejo aing modolo 24 jam. Aduh. Tapi ana apa ring matura ma sejahtera. Mun tak geng barokah mayu. Mun berdebu pola ni kelilingi para wali-wali mulai dari Bangkalan sampai Sumenep Jawa. Kan barokah. Nah, baca ring paling santai relakon ring matura, muning matura. Muning luar tak santai. Mek temu ke? Paling kor jam ru tukur. Bukan tak santai. Coba lekor. Alhamdulillah. Tapi ngandung gitu. Ki kejeporo kalau. Yaman bolan ngajari masa sampai setengah jam kan kan. Ya kan dak ada ring melerokan anu. Ada makin Indomaret, Alfamaret, pelengan di Jawa Guru. Ada, ikelelengin Jawa Madura dilawan. Allah, Madura nih kak, bulu mat, terus, bentar.
Ini kaki gelu. Madura ni mon kadung keluar, tak langkong. Meleraya iya. Tak langkong. Bagus iya. Kadung dahsat. Tore mon tak berjajah. Mbian tangi diinggap berjak bedang ulama Madura umur 13 tahun lang ngarang kitab. Tak lah neng. Neng ya lah. 13 tahun kelas setong sanawiyah. Ngarang kitab. Seesyarain ke tapa Imam Ghazali. Saya nyaman. Lora Ubaidillah Rayyan Al-Adra'i. Putra nagi karor ashal. Kita termasuk anu Syekhona Holil. Dan ni kawan Syekhona Holil lagi. Jawah ada iya. Cicit-cicitnya Syekhona Holil lu kebawa neguru mur-mur dengudah pengarang-pengarang kitab. Iki. Bode singarang kitab ginjal perpane japo Alendra Ismail Buni Asholi Ismail Al-Khalili kak di seginjal japo ikan te ginjal lah karena anu penapanya mana usaha cuci darah japo ginjal lah pas waktu ni begdening isolasi ngarang kitab Alfiyah Allah diresmikan ampun kobosan lem. Bada boleh, alim boleh. Lora Ismail Al-Ashali. Garang kitab tafsir. Dengudek hi. Panika. Bada sasaran. Bada segawatan boleh. 13 tahun. Ngarang kitab. Ambian ban gula tahu je umur berapa pun. Mak teti ngarang kitab. Maca tak tahu tak je. Tol tapet tol. Allah. Gula sekut gula matoran tentang Syekhona Khalil. Santren dan ni kerja pah wali tegi. Coba lebih tong santren Syekhona Khalil tak pah wali. Emban nikah wali. Ke Zaini Mun'im wali. Ke Genggung wali. Pokoknya pah wali. Ya Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Ke Wahab Asbuan in lain wali. Acura ke ngandi pabrik no. Sret. Nikah kom apa loh keturunan keberapa nikah pakini kini lengarang kitab tuh mata kerja Madura nih kakak Madura coba embian muning ija baoning embian orang aku lakoning mari sop pula mekor nang gala keng roman tak langkong beni papan mapan ning kanto orang kanto nih mari sop pu kagak emak kabarung pi kopian saya kau bontak dulu pak dopak keman gak aman gua. Sampai mempedes dia. Mulai nak deki beni bah majar. Pakai ngabala kesian di baru. Toles. Dengguring kedua. Kopi setong. Mau temoh gua. Tapi mak baru tak bangkrut roh. Mak bisa ke nikah. Pada barokah ni kemon Madura. Makan sambian syukuri. Jadi orang Madura. Kong langkong Madura sebetulnya negeri ni kan. Mon gula kan swasta. Lahir bede Jember, abini ke Madura kan swasta kan. Mon kan negeri. Lahir di Madura, pas odi di Madura, berjuang di Madura. Negeri men. Barokah men. Jadi gula dikasih ngampong ke sambian. Sekalangkong. Mangken ni kaki pengampong boleh gula mengampong barokana Joko Tuli lanam boleh Abu Mala bola kan beda orang katanya gula Ustaz bagaimana caranya ingin menjadi penceramah jawabnya gula duan penceramah itu syaratnya hanya 2 kowe gula pertama punya ilmu 2 ada yang ngundang bamun tak ada yang ngoncang apa entak apa taban siapa? Apa taring lagi ni? Mangkan ni kambian hadir kagak ditol, cek raja negenjer na. Panitia ni kapon saya mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Pesambian hadir, posangan ni kak. Ni kebon tahun posangan ni kak. Luar biasa. Full ni kak. Ya beri berkat ke pipah ngambil berapa ya.
Mun tak melo din apa sabar, beni salan beni dia, salan nembian hadir kepi. Saking tak penting hadir kan pendenan. Kejok manusia. Allah, alhamdulillah. Melar muka oleh barokana. Amin ya rabbal. Ikuti cerita berikut ini. Ya, kelurang. Saya pada tak tahu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Wes, biar yakin. Ada satu cerita. Mak curah penasaran. Curah penasaran. Beda orang yang capok penyakit. Si penyakit agak dito para rabu ampun lepak depak man kak diman. Pas kibudina pas tawassul dak kesalah setong walina Allah. Kak dito dibimbing katanya sampai sembuh. Kan itu. Pak kita perjanja. Mun gula perjanja. Gula oning bilan embok gula sobong umur. Pas gula suruh peleman ke Jember gula tak ndak pun tak. Pas di budi nak warisin negak itu ya toraki dak gagiai mangken tadi pondok pesantren gasa nyaman Jalaluddin Ar-Rumi ning iti sajati sari jeung gawa Jember. Pak gula ngaji ning gobur nembo. Gula bang ngucak sini kak. Warisin sobong pun bu. Bentel we dingaki gulu. Mari ya toraki gagiai. Keng senga ki mun depak genjerna pekabala le tak susah nak potona. Gula tedung amalena entar gi kowi gula. Bi gula ngak nikah kula esto ke ngajilan nak jebun kanjeng Nabi. Napa jebun kanjeng Nabi? Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabsyaru bih wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Rawahu Ahmad fil Musnad. He, amal sambian segi sobong segi beda umur nikai papadang. Dak ka? Bengesepo bela-bela nembian siampun subuh ngomor. Mun bagus amal sambian, mereka bahagia. Mun coba amal nembian, nembian itu akid. Doaan, ya Allah, jangan matikan mereka sebelum engkau memberikan hidayah. Sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Loh, jangan tak bisa nambah amal. Sehingga tu amaluhu kan untuk di dirinya. Ya bukanlah senikah, hadis perjanji tak perjanji, mayun tak perjanji, mati. Iman tak ada wadah. Mangkana gula mare mari ngaji gula mari nyam gila. Gula bah langsung masuk ke kamar, patedung gula. Taring dot tengembuk. Gula pah ngucak sini. Apa ya gua? Ngucit gula. Cari orang lah tadok ni. Sedak ngecit dari taring gun perak ke kanjeng Nabi mun kelahin ngecit cala pula. Kan mbian mun ngolok salam gareng sobong ngomor pah jawab pah mun tak buru tambeleng gul. Assalamualaikum salam boros mun tak buru mbian. Ya, mun kan Nabi Muhammad tak kira buru ja. Tak kira buru. Makin lepas pedeng sakale gul ban sampean terus salam nah. Bener. Mun lain nah elu gelu. Lah ni kak, gul paham tu. Boh, maajunan. Arapa? Majan beres ajunan cok cipin. Waktu saya tenang korang capok TBC, celah buat TBC lagi ada. Jauh kuan dia. TBC stadium telok tak dua ngara. Pokoknya cek sarana. Pas ada bumbok gula. Alhamdulillah cong. Kencernya sederhana abaan seteretanan depan atau rakyat ke seteretanan sekelangkong. Kejak bunga gula. Gula bah ngebola ke kakak gula sewa tuan nyaman son haji. Aduh ya Allah. Kak cek bunga nak kak. Mak kita tahlilah kita arap pengarambu kopi gula. Pagi kiri kakak gula. Arapai gua. Betul wawan ni gua. Orang kita mari pak bolon le tak tahlilah lagi ai gua. Ijak deng le depa jangan sedekan. Tadi jangan gula tak usah jangan gula. Tadi jangan gula. Oh berarti tak rangkong. Berarti berzah itu berarti dinding yang kuat kan? Dinding yang kuat. Sehingga karena ada dinding, dari luar tidak bisa melihat dan tidak bisa menembus, yang dari dalam bisa melihat. Embian mon di Roma, pai beri kaca secerlang riben gadisa. Dari luar tak padang, dari dalam padang. Nggak kasabon dari sebuah ngomor. Kan bodoh yang kiki muslim, orang-orang khusus sebisa ngatauin. Lain dong ya, orang lebih dia dari laput terbuka, mau ngapa apa, nah apa jangan tahu nah, ya patokan gun,
Nggih bener. Engki orang-orang dialog itu lain. Gula tak rono tak bahasa nih kepulan gula tak tahu. Takut geng isangku geng legilan bener. Sepenting makin nembian. Mari tahlil kan ki buru. Pimpin sarang kiai ki buru. Mantero le barokah. Batan gula benembian mulai kemarin teti jimat keselamatan. Ema Roma guru sebeda energi negatif kemarin nembian mulai kemarin lobar energi negatif. Karena ada energi positif yang datang. Kayak laki binin setan norok. Mbian bah ngucap. Ya energi positif. Bah. Derem. Ya si pada norok. Bah ngucap kemarin. Mayuh pesajan positif. Ternyata wah positif ongku. Ngandung pon. Kita apa? Tempang dak moret madrasah. Betul. Nggih, wan. Montero liam bian barokah aporong bandreng-reng wali wanika. Cara nada remah. Nah, sip. Satu, harus satu frekuensi. Satu server. Mau nembian tak satu server tak bisa. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Orang seiman benak foto nah pada iman lah ya. Satu server berarti. Orang seiman nak foto na iman, maka benang kok ipa bolong nak foto jadi ben benga sepona. Teti bararabu baan banika, mun nak foto na nyampung ka para benga sepona gak dito ternyata alhamdulillah selamat masuk surga, maka iso solakin nak foto na ipa masuk surga juga. Amin. Tero pada mati di gunambian menol. Gula mangkining dalam setong hadis. Derajat nak foto kak dinto ternyata sosolakin dak ke derajat benga sepo sed jemul jawanika. Kak dinto. Gula kelak maca gula ning hadis. Tapi gula pernah mangki ning dalam hasiatus syawi beda orang siapa nika. Anggap musleh sia kelera. Ya jangan kau sabi dato. Ndak terima marah ongko banjuk. Gula masuk surga. Si, amin. Wah, gula pak sanika. Ya Allah, kak dimap pak embu abdina. Si, om pamer. Ya kunom pamer ya. Kak dima om kaum abdina. Kak dimara anak pona anak abdina. Pas jawab Allah. Innahum lam tudriku ma adrokta. Innahum lam yudriku ma adrokta. Saya sebut baan jadi muslim tak milo jaga kebahagiaan ni ngak baan jadi. Pas muslim ni hadawat, ya Rob, inni amiltu li walahum, ya Allah, abdi negak dinto ala ko bagus tak ketibi na, kangkui abdi ban orang-orang saya sebut abdi negi buru. Pas ada bu Allah ke malaikat, papolong kapilah. Ya ha? Allah, mun sandi benga sepoli wali nyaman je. Ini ya. Kada bah dia meri. Babaan benga sepoh wali murid. Mon panik kerja injet jelas ni. Komboy kias. Piyon ki Samsul. Saya tak ambu sekali apa saja pun. Sambu sekali tak apa, 10-an tahun itu. Aduh. Babaan sama Maria sebulan Ramadan. Ki peka kadang. Mon berdering ngacak. Mayu mo nambuyo sa bora na. Tak biasa. Melihat pun kok sebora na. Lah tak bisa. Apa? Dosa, tahu ke dosa? Bah, engkau senanggung dosa na. Mayu. Ada nyaman disconnect. Peka hubungan. Ndak gitu mak deng gelu. Mak beda tu saya tanggung orang. Dumak jepar jaja gelu. Jadi saya ngajak gendeng, saya ajak pada gendeng aja.
Allah. Saya ingat, kemarin namun perasaan, pabender nyari kancah. Takut tenorok kada gini kembian. Ambuin, ada sebisa nangkung tusan orang. Ada. Nih bini, head apa teratur? Coba head mahead. Lagi mahead. Mata masa, tangening. Paling nyaman. Mun lagi anjawa matawa. Mata masa, tangening. Apaan setangening? Dari rumah caran tadi muntan di benga sepo seliwali. Mayu atau petibi? Atau petibi itu deh. Menter berat tua Allah. Tapi mbian jauh putus asa makin mbian beni foto nak kiai. Gula ni apa gula ni kan? Ulu aing. Oning ulu aing. Mun beda torapan roh, sega torapan sabe. Pak kampung. Lo banyak mun ring dina. Lo banyak. Apa gula nyaman munasik? Eko cak kampung munasik. Le tak langitek. Embok gula ni kak buta huruf. Buta huruf. Cak gula sekut ya cak bimbok lamba ke balai desa ajar macah. Quran embok ni kan saya tahu maja Quran. Emi lagi Quran bi kakak. Pas beda pulpen ni muni setingah ki pahamunyi. Kintoren gini. Keng mak bisa ya andi anak muslim kelur. Ya kelur. Ndak rumah keng yo. Seiki dari ibu yang buta huruf, sekelur lagi, bapak segun lo banyak, andi anak muslim tukang pidato. Beremar. Muslim mungkin le tukang pidato. Embinih ampon la foto lagi ae gitu. Mata bisa andi anak ngarang kitab, bro. Berarti sehebat nih ga ring sepo kita sebenarnya bisa menjadikan kita ya seperti ini. Semoga beliau-beliau diangkat derajatnya di sisi Allah. Amin. Ba'abaan umur terda baka Ramadan. Tako ikoni ilakku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. 40 menit. Berapa menitnya? Bocok 2 jamnya. Tak bejang maghrib. Dzunubana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana dzunubana. Sekali lagi, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan. Mak teti guleban sambian bisa nanggung tusan orang. Nabi Muhammad dalam satu hadis
Rasulullah ada bu, dak kapot terbinin. Ya Fatimah, bintu Muhammadin. Hei Fatimah anan Muhammad. Beni, hei Fatimah tang anak. Beni sini kan? Hei Fatimah anan Muhammad. Seakan-akan orang jauh. Ya Fatimah bintu Muhammad. Hei Fatimah anan Muhammad. Angkidhi nafsaka minan nar. Sehingga ya, jaga aban ban ya, dari masa tak masuk ke poin neraka. Fa inni la amliku minallah, la amliku laki minallahi syai'a. Sehingga engkau tak bisa nangkung baan jabing duku laku masuk surga bing. Sepeh. Nyetek. Nyetek. Pada. Jadi ada apa nih kak? Sehingga iya nak iya. Hadis sahih ini kak. Sehingga iya nak iya. Jaga ban bandar mesti tak masuk neraka. Engkau tahu le jaminan nak bisa nolong iban. Tapi apa mon ke umat Nabi Muhammad mak cek ngadaan mayu. Mak mon ke potran mangak nikah. Tapi mon ke umat dan mak cek ngadaan. Sampai ada bu. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Pensapan Nabi ni kaya beri doa mustajab. Keng tua na gula ta ipentak ning dunya. Bi gula iya akhirat ki ipentak ning akhirat keng semata-mata teronolong na umat agaula. Allah. Paski ada bu Nabi Muhammad. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Tang syafaat ria. Bi ingko isediakin. Ka angkui nolongi tang umat sejarah jetusa. Allah. Wah Nabi Muhammad irabui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pahadabu Muhammad bersalam dari Allah ada keajunan. Apa jepon? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Muhammad, engkau berusaha, engkau teror tetia ore, maaf, engkau dia pangeran si melolo teror tetia si teror ridho ke umat baan Muhammad. Bagi derma, engkau ridho ke umat baan Muhammad. Engkau enjak tak akan mengecewakan baan Muhammad. Allah. Meski Nabi Muhammad ada bu, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, gula tak ridha mun bade setong bai diri umat gula masuk ke neraka. Esep. Perotangan lagi kan Nabi Muhammad tinggi. Tore bombong mangken gulaban sambian bulan reba babanyak mau salawat karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kuru toro ni bulan reba babanyak mau salawat. Babanyak salawat napa? Segelak kan membian mau salawat naria kan? Ini kah ondem bas. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Karena mangken ni ka pajat banyak si hanya madipad dijat korang ojan. Makin jet, yudhina keng tertak ojan makin. Ojan sana mari parlo marin, pangeran itu orator. Acara siapa baban? Teh tampur gelam lontong. Aduh, terima selamat dah kapi. Terakhir, petang lah ni. Kau lempak pun ni. Kau lempak kurang seperempat pun. Apa tak apa jang apa ni? Apa palang? Dekik bahasan lah tak apa jang bahasa pai periksa ni memang lekan. Mana apa jang? Hala joko dole ucap nombor anom biang. Tu ka joko dole dekian. Wena mana nanang. Dekian. Gulengi ding kabar. Si. Ajar nyaman dengan aku. Gulengi ding kabar. Keng kabar gula kabar di kitab. Laku malam kan rebaan roh. Laku malam ni ke malam pendaftaran. Pendaftaran apa ke? Setong omor. 2 derajat. Telok rezeki. 4 pateh. Beda sedebu. Selain ni kak judu. Jadi laku malam yang daftar. Daftar. Ya Allah. Ya umpama tak ke Japo mari maghrib keng di kerepotan beni pas paharam macam mari Isa. Bakun baca pernyoonan pokok malam nisfu Sya'ban iki. Wis, terus bila pendaftaran gini kak, terima tak terima na pengumuman Lailatul Qadar.
Mangkan Lailatul Qadar disebut fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu dirinci urusan-urusan yang penuh hikmah. Umur ada pak napa punten tahun sampai tahun dateng, cudu na badan napa punten, mentaman napa, andi anak napa, pas terus kemudian terus sedika tentuakin sampai dekik Lailatul Qadar. Mangkan jambu pernyoonan dari malam nisfu Sya'ban sampai Lailatul Qadar. Acura bek nyaman nih kabar nih kak. Lagi? Embian mon kalangker, si pikir ya sin setelok ruah benina sien. Nah, saya mau dulu saya kerbu. Jajan saya kerbu, ampun. Yasin saya telok ke rumah baca lagu malam. Siap? Sip. Banyak sedekah. Mun ring madura ni baca lebur ka sedekah. Malam Lailatul Qadar, malam selai Quran, ring madura bahas sedekah. Sedekah apa? Serapi. Arab mak sedekah serapi. Serapi ni kan berasal dari bahasa Arab. Syarafi itu artinya mulia. Malam selekor, malam mulja. Tadi kangkui sedekah sarapi. Ya. Keng usul saudara-saudara, mun sedekah serapi, jak melek pasal. Lingkali. Takut gune kebai ding-lindingan. Mun sebagian acual pasar pabak lembuan. Mak le kening kakan. Karena nyak kebanyakan telegeli. Bina kan apa ngocak ya tangdi deri gua. Tak lebur gi ya punten. Ampon sebelum ojen toron tore semulia. Ampon sajam ampon wa la tau sa soro la mule kada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.